One TV Patrol. Mga PWD o senior citizen sa Uzamis nakadawat og ayuda o livelihood training. Nakadawat og ayudang pinansyal ang mga senior citizen o livelihood training ang mga person with disability sa dakbayan sa Uzamis. Sa ulahing regular session sa Konseho sa Uzamis, gipahibalo ni Committee on PWDs o Senior Citizens Chairperson Honorable Sancho Sevilla Womenal Jr. nga 225 ka nonagenarian o octogenarian ang nakadawat og tag 10,000 pesos matag usa sa tulo ka adlaw nga payout niadtong July 24 hangtod 26. Gipasalamatan sa konsehal ang DSWD nga apil ang Uzamis sa naprioridad sa payout og dako kining tabang sa mga Uzamisnong lula og lulo labi na sa ilang maintenance medication o guban pang kinahanglan sa ilang pamuyo. Samtang 38 usab ka PWD sa Uzamis ang napailalom sa livelihood training pinaagis sa paghimo og longganisa, tusino o deboning sa isdang bangus. Matod pa sa konsehal nga ang maong training na makatabang sa mga PWD beneficiaries sa dugang tinubdan sa panginabuhian kung gamiton ang ilang nahibaluan. Iyang gipasalig nga isip na nagdala sa maong chairmanship, iyang paningkamutan nga padayong mahatagan og espesyal nga pagtagad ang mga senior citizen o PWD sa Uzamis uban sa way paglubad nga suporta sa kanunay Asenso Uzamis Administration nga gipanguluhan karon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes og sa Asenso 3 Pilar. Likewise, on July 24, 2026, the cash gift distribution for nonagenarians and octogenarians was successfully conducted, benefiting 225 senior citizens, with each beneficiary receiving 10,000 pesos. This program is our way of recognizing the lives, sacrifices, and contributions of our elderly citizens. It also reminds us of the importance of ensuring that they continue to receive the care, respect, and support they deserve. These initiatives remind us that public service is not only about providing assistance, but also about creating opportunities and showing appreciation to them. Let us continue to give our full support to initiatives that promote the welfare of our persons with disabilities and senior citizens. One TV Patrol.